Muktak bosongni khoroksa berino hakotorni Rashtrapati snamjakmani khatungmao hakotorni Mantri Bokrang Narendra Modi no kha kahamia farri fasala hambai rally khlaika Telemura BJP Jonojati Morcha manjaka haste BJP ne asukphang yaksu patal kaina jomotia khwai BJP Jonojati Morcha ne asukphang Biswajit Rupini Telemura BJP Mondol asukphang Ranjit Sutradhar akosong Abono puila hakotorni Rashtrapati asuk thaya asukha Muktak bosongni khoroksa brai Draupadi Murmu gobang phelaimung bot mari bai kebengnai bodolni batainai Jaswant Singh no meseni kaplaing kha Draupadi Murmu 748 MP ni bisingo Draupadi Murmu manka 540 bot te Jaswant Singh manka 208 Muktak bosongni khoroksa berino hakotorni Rashtrapati snamjakmani khatungmao hakotorni Mantri Bokrang Narendra Modi no kha kahamia farri fasala duski amsayo hambai rally khlaika Telemura BJP Jonojati Morcha manjaka haste BJP ne asukphang yaksu patal kaina jomotia khwai BJP Jonojati Morcha ne asukphang Biswajit Rupini Telemura BJP Mondol asukphang Ranjit Sutradhar akosong সে ৭৫ বছর পরে ভারতের প্রথম একজন জনজাতি মহিলা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছে এটা শুধু ভারতবর্ষে নয় পৃথিবী একটা নজিরবিহীন তো এই দিনটিকে আমরা কালকে থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সেলিব্রেশন করছে বিজয়ী উৎসব পালন করছে প্রতিটি মণ্ডলে শক্তি কমিটি এবং বুথ কমিটি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি লেভেলে সারা কমিটিটি আমাদের উদযাপন চলছে শুধু কমিটিটি নয় ক্লাবে সোশ্যাল সোসাইটিতে এভাবে বিভিন্ন রকম উৎসব চলছে তো আজকে এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে তেলেমরা মণ্ডল জনজাতি মণ্ডলের উদ্যোগে এখন এই বিজয় উৎসবটা শুরু হচ্ছে হদ্রাই কমিউনিটি হল থেকে এখন শুরু হবে তারাসান পর্যন্ত এখন সমাপ্তি হবে দ্বিতীয় পার্টটা এটাই ভারতবর্ষে একটা ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক দেশ এখানে ইকুয়ালিটি বিফল্য সবকে নিয়েই এক দেশ শ্রেষ্ঠ দেশ এটাই ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর লিখেছিল কিন্তু ৭৫ বছর পরে আজকে এই সম্পূর্ণ সংবিধানে মূল্যায়ন করা হয়েছে সেটাও মোদির নেতৃত্ব একটা কথাই আছে মোদি হেতু মুমকিন হে যদি আজকে মোদি না হতো তাহলে এই সংবিধানটা সম্মান করার মতো সময় আসতো না কিন্তু আজকে দেখেছি संविधान में जा लिखेसी ताई वास्तवित होती तो संविधान में जो लिखा है इक्वालिटी विफल सबको लेकर चलना है वहाँ पे जाति जनजाति सबका धर्मीय भाषा को स्थान देना है अपना अपना हक से देश का आगे बढ़ाना है सबकी एकता करके देश का आगे चलना है लेकिन आज हम लोग देखा है मोदी का थ्रू से आज सारा भारतवर्ष में हर कोने राज्य में हर जाति हर भाषा भाषी सबको आगे बढ़ रही हो एक साथ करके देश को उन्नति करने के लिए तो यही संविधान का पहली बार जो मान्य दिया गया है मोदी का नेतृत्व में तो इसलिए महिला एक जनजाति प्रथम बार फर्स्ट टाइम के हिसाब से ये देश का सबसे संविधान का सबसे नागरिक नंबर 1 में आज पहुंच चुकी है ये मैसेज यही है इंडिया एक ग्लोरियस हिस्ट्री और विक्ट्री हिस्ट्री बनना चाह रही हो और वर्ल्ड वाइड अभी इंडिया को सभी जय कहने लग रही हो तो मोदी का नाम सुने तो वर्ल्ड वाइड में अभी भारत को सम्मान जनाने के लिए सभी अभी प्रस्तुत है क्योंकि मोदी का जो काम है वो देश का विकास है देश का उन्नति है देश का सुरक्षा है तो हम सब वहाँ पे जनजाति और जनजाति देश का जितना भी धर्मीय भाषा सभी हम एकता कर आसालनि हामबाय रेली दुसकी हातिनि सिमि सेंगै आमसाइनि दालबिदाल लाहार कितंगै हिमानि यागुलो जान हातिओ थांगै पाइरे जाखा रेली आसालनि रेलिओ आमसाइनि त्रिपुरा सालुकरंनि मानजागमानि बेलाय मकलक लाइथाथ तेलियामुरानि सिमि हिरनमयनि गक्थुम चिनखरां